बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूँ और बहुत से रिक्वेस्ट भी थी कि इस टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि इस टॉपिक का हमारी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और इनफैक्ट ज़िंदगी की मुश्किलात को फ़ाइट करने से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और मैं तो कहूँगा बल्कि ओवरऑल हमारे सक्सेस से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि ये तौहीद का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बल्कि इसके बगैर तो ईमान भी कंप्लीट नहीं है। और टॉपिक है तवक्कल, आपने टाइटल भी देख लिया होगा। और माशाल्लाह इसमें ये कि मैं अक्सर बात करता हूँ और इस कॉन्सेप्ट के बगैर तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है और इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। सुभान अल्लाह, ये हमारे लिए तो एक गिफ्ट है मुसलमानों के लिए, और ये हमारी सकीनत का बाइस है, हमारे माइंड की सस्टेनेबिलिटी का बाइस है। आपको पता है कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में कितनी डिप्रेशन है। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स है ही गॉडलेस सोसाइटीज़ में, जैसे कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। तो वजह क्या है? वजह ये है कि जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आपका ईमान चला गया और वो वाहिद एक होप और वो तवक्कल वाली फीलिंग जब चली गई, ट्रस्ट ही उठ गया एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से, तो फिर पीछे बचा क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लकी हैं, अल्लाह ताला ने हमें अपना तारुफ़ करवाया, अल्लाह ताला ने हमें तवक्कल के बारे में बताया। अल्लाह ताला के प्रोमिसेस कुरान में दर्ज हैं और सुभान अल्लाह वो प्रोमिसेस कितनी एंग्जाइटीज़ और कितनी डिप्रेशंस का इलाज हैं, और कितने उन वादों में एक राहत है और कितने उन प्रोमिसेस में एक हैप्पीनेस मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के फजल से हम मुसलमान हैं। तो इंशाल्लाह आज इस टॉपिक को एक और वजह डिस्कस करने की ये भी है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके बड़े सवालात हैं तवक्कल के हवाले से, और बड़ी कन्फ्यूजन भी है ना, क्योंकि एक तरफ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ सक्सेस में बहुत ज़्यादा बताया जाता है सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस, कि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही कर लोगे, और दबा के कॉन्फिडेंट हो, और सुपर डुपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए बंदे को, अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखनी चाहिए, अपनी चाल ऐसी रखनी चाहिए। ठीक है, वो अपनी जगह चीज़ें दुरुस्त हैं, उनका रोल है सक्सेस में, हम उनका इनकार नहीं करते। मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ी हुई है एंड आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, और मैंने प्रैक्टिस भी की है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कि नहीं, बस कुछ भी ना करो और बस तवक्कल ही करो और हैव फेथ इन अल्लाह, और बस अल्लाह ताला सब संभाल लेंगे। तो यूथ के ना कई सवालात हैं कि व्हाट्स द मॉडरेट वे, करें क्या? बड़ी थिन लाइन है। ऐसा ना हो कि हम अपने ऊपर रिलाई इतना करने लगें, अपने ऊपर इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हम अल्लाह को ही भूल जाएं। जैसे अल्लाह ने कहा ना, वला तकूनु कल्लज़ीना नस्सुल्लाह फ़अनसहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून। क्या तुमने देखा उन लोगों को जो अपने आप को जो अल्लाह को भूल गए, तो अल्लाह ने उन्हें उनका आप भुला दिया, यही लोग फासिक हैं। तो ऐसा ना हो, या ऐसा ना हो कि हमारी ईगो इतनी इन्फ्लेट हो जाए और हम अपने आप को लिटरली खुदा समझने लगे कि सब कुछ हमारे हाथ में। ये भी कुरान में अल्लाह ने मेंशन किया, जैसे कि सूरा अल अलक में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, कल्ला इन्नल इंसाना ला यतग़ा, कि बेशक इंसान जो है वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाता है, हदें पार कर देता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट है। ये अगली आया में अल्लाह ने बात की। तो ऐसा ना हो कि हम खुद ही खुदा बनने लगें। तो बड़ी थिन लाइन है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स में तवक्कल वाली चीज़ कुछ नहीं है, ना ही उसमें अल्लाह का कोई कॉन्सेप्ट है, ना रूहानियत का कोई कॉन्सेप्ट है। तो हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है कि तवक्कल इन द रियल सेंस है क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं इंशाल्लाह ताला, और हर मुसलमान को तवक्कल क्यों करना चाहिए अपने तमाम मामलात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पे। तो मैं थोड़ी सी आउटलाइन आपसे डिस्कस करता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले वील डिफ़ाइन तवक्कुल, डिटेल में देखेंगे, स्कॉलर्स के कुछ कोट्स सामने रखेंगे इंशाल्लाह, कुरान और हदीस से हम देखेंगे इंशाल्लाह, रहनुमाई लेंगे तवक्कल है क्या। फिर हम डिस्कस करेंगे कि वाई अल्लाह डिज़र्व्स टू बी ट्रस्टेड मोस्ट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों इस बात का हकदार है कि सबसे ज़्यादा उसकी ज़ात पे ट्रस्ट किया जाए। फिर हम कुछ बेसिक फंक्शंस ऑफ तवक्कल देखेंगे, उसके फ़वाइद देखेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे। फिर इंशाल्लाह कुछ ऐसी मिसालें, क्वालिटीज़ वो क्या हैं उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल किया, एंड व्हाट वर दी आउटकम्स उनके इस बिहेवियर की, ये देखेंगे। और फिर फाइनली हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल वेज हाउ टू बूस्ट आवर तवक्कुल इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो इंशाल्लाह आप लोग रेडी रहें फॉर वेरी हार्ट वार्मिंग लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है वो हमें अमल की भी तौफीक दें। सो लेट्स स्टार्ट इंशाल्लाह। सबसे पहले ये कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये पिक्चर से हमें कुछ फिगर्स याद आते हैं, कुरानिक स्टोरीज याद आती हैं। जैसे कि पहली पिक्चर है आग की पिक्चर, और ये पिक्चर देख के फ़ौरन हमारे जहन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आएंगे कि
جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، نمرود کا حکم تھا، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہی واز ویری کام اینڈ کمپوزڈ، اور ایون فرشتے آئے ان کی ہیلپ کرنے، جبرائیل علیہ السلام آئے، تو آگے سے ان کے جو آخری الفاظ تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیفور بینگ تھرون انٹو دا فائر، صحیح بخاری میں ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم کو جب پھینکا جا رہا تھا آگ میں تو ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میں تو اللہ رب العالمین پہ توکل کرتا ہوں اور وہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین ہے میرے تمام معاملات کو سنبھالنے کے لیے۔ تو سبحان اللہ، یہ ان کا توکل تھا، اور ایون جبرائیل علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے۔ پھر دیکھیے ایک یہ ویل نظر آ رہا ہے، تو ویل کو ذہن میں لاتے ہی ہمارے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں، اور کیا سبحان اللہ سٹوری ہے یہ توکل کی، کہ کس طرح وہ کیا حالت ہوگی ایک بچے کی اس کنویں میں، اور کیا ان کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوں گے اوبیسلی کہ میں اکیلا ہوں، اور سبحان اللہ باہر نکلوں گا تو سلوشن نہیں ہے، اندر رہوں گا تو بھوک اور پیاس سے مرنے کے چانسز ہیں، تو ایک سٹک سچویشن، یعنی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اب کرنا کیا ہے۔ لیکن دیکھیں اس ٹائم پہ اس ویل میں توکل نے ہی فائدہ دیا، اور آپ دیکھیں پھر سٹوری، ریسٹ آف دا سٹوری، اللہ نے انہیں کیسے گرو بھی کرایا، بچایا بھی، اور پھر کنگ آف ایجپٹ بھی بنے۔ تو یہ اسپیشلی سٹوری اس کے لیے بہت زبردست ہے، ہر اس انسان کے لیے جو سٹک ہے کسی سچویشن میں۔ پھر یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے، مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان، سمندر کی گہرائی میں یونس علیہ السلام، سبحان اللہ، اگین یہ تو بہترین سٹوری ہے اس انسان کے لیے جو ٹوٹلی ڈارکنیس میں، اور اسے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، ٹوٹلی سٹک ہے۔ تو دیکھیں وہاں پہ انہوں نے جو کلمہ ادا کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہترین دعا ہے ایسے انسان کے لیے جس کو سمجھ ہی کچھ نہیں لگ رہی کہ میں کروں کیا۔ یہ دعا راحت دینے والی دعا ہے اور ڈسٹریس کو دور کرنے والی دعا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے بھائی کی اس دعا کو بہت زیادہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر ریلیف سے، ہر ڈسٹریس سے انشاءاللہ جو ہے وہ ہر ڈسٹریس سے اس کو جو ہے وہ ریلیف دے گا۔ تو یہ پکچر، پھر یہ جو ابھی آپ کے سامنے پکچر ہے، اس میں ایک ندی میں ایک باسکٹ ہے اور وہ بہائی جا رہی ہے، تو یہ اوبیسلی آپ کے ذہن میں فوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں گی کہ کیا توکل تھا اس مدر کا، یعنی اٹ از انبلیویبل۔ یہ ایک ٹو بی آنیسٹ اگر اس کو مٹیریل نگاہ سے دیکھا جائے تو آج ہم کہہ سکتے ہیں جی یہ تو ایک فولش ایکٹ ہے، لیکن کیا اللہ نے ان کو سکینت دی ہوگی، اور کیا ان کو یقین تھا اللہ کی گارنٹی پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ، کہ انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے وہ اس طرح ندی میں بہا دیا۔ اور پھر دیکھیں کہ ریسٹ آف دا سٹوری کہ یہ جو ہے باسکٹ فرعون کے محل تک پہنچ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پھر وہاں پہ ہوئی۔ تو سبحان اللہ، یہ ہمارے سامنے قرآنک سٹوریز ہیں۔ اور پھر یہ ایک اور پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، خاتون جو ہے وہ ولڈرنیس میں ہیں، ماؤنٹینز ہیں ارد گرد، ڈیزرٹ ہے، بنجر ایریا ہے، تو ان کو دیکھتے ہی ہمیں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کی ذات یاد آتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں بھی بہت لیسنز ہیں توکل کے، میں آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا۔ تو سبحان اللہ، قرآن میں آ جا کے جتنی بھی سٹوریز ہیں ان سب میں ہر نبی، ہر کیریکٹر کا توکل واضح نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے، اس لیے یہ سٹوریز ہمارے دل کو نرم کرنے والی اور ہمارے دل کو راحت اور تقویت دینے والی سٹوریز ہیں یہ۔ بلکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا کہ اے نبی، یہ سٹوریز ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو۔ تو ان سٹوریز پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور تلاوت بھی کرنی چاہیے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ۔ اب ہم ڈیفینیشن پہ آتے ہیں، تو دیکھیے the word at-tawakkul is derived from the word wakala, which literally means to entrust something with someone. wakala جو ہے، جو اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز سونپ دینا، اور ٹو پٹ ہم ان چارج آف اے میٹر، یا اس کو انچارج بنا دینا، رکھوالا بنا دینا کسی میٹر کا، کسی کام کا، اینڈ ٹو ریلائی آن ہم ان دیٹ، اور یہ کر کے اسے کام سونپ کے یا اسے کوئی چیز دے کے اور رکھوالا بنا کے پھر اس پہ ٹرسٹ کرنا، اس پہ ریلائی کرنا۔ ان شارٹ یہ جو ہے وہ وکلا کی ایک ڈیفینیشن ہے، اور توکل کے کنسیپٹ سے یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے ثابت ہوتی ہیں۔ التوکل علی اللہ according to the Islamic terminology means
truthful reliance of the heart on Allah subhanahu wa ta'ala alone. Reliance यानी कि truthful reliance, sincerity के साथ, दिल के साथ सबमिट करते हुए टोटल रिलायंस अल्लाह रब्बुल आलमीन पे की जाए किसी भी मामले में, तो ये अत्तवक्कुल अलल्लाह है. अल वकील अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक नाम है. अल वकील का मतलब है द गार्डियन, द डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स. और ये जो रिलायंस है ये इसलिए है इन ब्रिंगिंग गुड एंड ड्राइविंग अवे हार्म, गेटिंग द प्रोविजंस, डिफीटिंग द एनिमीज, क्यूरिंग द सिकनेस एटसेट्रा. यानी ये जो रिलायंस है ये हर मामले में, सच एज कि अल्लाह ही है जो खैर लाता है, अल्लाह ही है जो शर को दूर करता है. ये बहुत ज़रूरी है. और देखें ये हमारे अकायद कितने कमज़ोर हैं. हम तो इतना डरते हैं, सुपरस्टिशियस बिलीव्स में चले जाते हैं कि फ़लाने ने कुछ करवा के बंदिश करवा दी हुई है, या हमें जो है ना बस ईवल आई लग चुकी हुई है, हमारे मामलात रुक चुके हुए हैं. देखें जादू और ईवल आई अपनी जगह बरहक इस सेंस में हैं कि वो एग्ज़िस्ट करते हैं, लेकिन हमें जो हुक्म दिया गया है कि कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं कर सकती जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो है वो ज़ाहिर है अल्लाह की मर्ज़ी उसमें शामिल ना हो. तो इससे साबित ये होता है कि हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के कंट्रोल में है. तो अल्लाह से अच्छा गुमान करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा. लेकिन आप पहले से डर जाएंगे, पहले से जो है वो ये सोचने लगेंगे कि नहीं, छोटी सी चीज़ ने मुझे इफ़ेक्ट कर दिया, या फ़लाना बंदा जो है उसने मेरा रिज़्क रोक दिया, अल्लाह माफ़ करे, या उसकी वजह से मामलात बिगड़े. तो ये मैं समझता हूँ तवक्कुल में कमी है. तो बहरहाल अल्लाह अल वकील है और उस पर ट्रुथफुल रिलायंस की जाए किन किन चीज़ों में, कि वही है जो खैर लाता है, वही है जो शर को दूर करता है, वही है जो रिज़्क देता है, वही है जिससे रिज़्क लेना है, और दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए भी वही है, उसी पे हम रिलाई करते हैं. और बीमारी को क्योर करने का भी जो पूरा का पूरा एक सलूशन है और जो रिलायंस होनी चाहिए वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे, वो डॉक्टर पे नहीं है. डॉक्टर सिर्फ एक ज़रिया है, वगैरह वगैरह. तो सुब्हान अल्लाह, ये अत्तवक्कुल अलल्लाह की डेफिनेशन है. इन अदर वर्ड्स, टू सबमिट टू अल्लाह अलोन. पहली बात कि तवक्कल की मैनिफेस्टेशन क्या है, या इसको आपने प्रैक्टिकली कैसे लेकर आना है अपने दिल में, कि आप अपने दिल को ट्रेन करें, अपने माइंड को ट्रेन करें कि मैंने सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना है. ये पहली चीज़ है, मैंने सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानना है. और टू कंसिडर हिम सफिशेंट फॉर यू एज अ रेकनर, ये दूसरी चीज़ है. और इस बात के लिए अपने दिल और दिमाग को रेडी करना, और ये बात अपने दिल में ले जाना कि वही है जो काफ़ी है कोई भी मामला पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, और तमाम मामलात उसी के पास जाते हैं. ज़ाहिर है हर चीज़ उससे इजाज़त लेती है. और ही इज़ द डिस्पोजर ऑफ ऑल अफेयर्स, वही है जो तमाम के तमाम उमूर को रन करता है. वही ज़ात है जिसके हाथ में तमाम के तमाम उमूर हैं. वो अल गनी है, और वो ज़ात है जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, के बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है. ये जो उसकी कुदरत पर यकीन होना है. और अल्लाह का एक नाम है ना अल कदीर, कि अल कदीर कुछ भी कर सकता है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है. तो अल कदीर के नाम से अल्लाह को बुलाना भी चाहिए अपनी दुआओं में वास्ता देकर. तो वो हर चीज़ पर कादिर है. ये है मैनिफेस्टेशन, और ये है तवक्कल के कुछ रिक्वायरमेंट्स. और दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिलीवर्स, वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ इस्लामिक फेथ, एंड वन मीन्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग द हार्ट. तवक्कल बेहतरीन जो है ये क्वालिटी है मोमिनीन की, और ये बल्कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लस बहुत ही कंपल्सरी क्वालिटी है मोमिनीन के, क्योंकि इसके बग़ैर फ़ेथ कंप्लीट है ही नहीं. और ये बहुत बेहतरीन ज़रिया है अपने दिल को मजबूत करने के लिए, दिल की मजबूती के लिए. क्योंकि दिल जितना मजबूत है आपकी पर्सनैलिटी उतनी मजबूत है, उतना आप इंशाल्लाह ज़िंदगी की मुश्किलात से गुज़र जाएंगे. क्रिएटिंग कामनेस इन वन सेल्फ, ये बेहतरीन ज़रिया है कि इंसान जो है ना उसको रिलीफ मिलने के लिए, दिलाने के लिए बेहतरीन ज़रिया है कामनेस दिलाने के लिए. बीइंग एट रेस्ट एंड एट पीस, तवक्कल करने से इंसान रेस्ट पे आ जाता है, सुकून में आ जाता है. सुभान अल्लाह, सेरेनिटी छा जाती है उस पर, क्योंकि वो इतना रिलैक्स हो जाता है कि देखो अब मैंने अपनी अर्ज़ी, अपनी एप्लीकेशन अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोर्ट में जमा करा दी हुई है, और बस आई बिलीव इन अल्लाह,
دیٹس اٹ, آئی ریلائی آن اللہ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھال لے گا. تو کیا سکون ایسے انسان کو ملے گا. سو دا ون ہو ہیز توکل ان اللہ از کالڈ المتوکل. اسی لیے قرآن میں آتا ہے ان اللہ یحب المتوکلون, بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ متوکلون جو توکل کرنے والے ان سے محبت کرتا ہے. سو ایک اور امپلیکیشن توکل کی ہے, ٹرسٹنگ ان اللہز پرومسز اینڈ گارنٹیز. اللہ کے وعدوں پہ, اللہ کی گارنٹیوں پہ ٹرسٹ کرنا. اور ٹرسٹ جو ہے سبحان اللہ دنیا میں ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے. آپ دیکھیں, اور سب سے زیادہ خالص ریلیشنز ہوتے وہ ہیں جن میں ٹرسٹ ہوتا ہے. ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ٹرسٹ کے بغیر نہیں چل سکتا ہے, بلکہ محبت نہیں قائم ہو سکتی جب تک ٹرسٹ نہ ہو. ماں اور بیٹے کا ریلیشن آپ دیکھ لیں, بیٹے کو بچے کو کتنا ٹرسٹ ہے ماں پہ, یعنی بچے کو اتنا ٹرسٹ ہے ماں پہ کہ آپ نے دیکھا نا چھوٹے بچے جان کے کچھ کرتے ہیں اور انہیں ٹرسٹ ہوتا ہے کہ ماں سنبھال لے گی. ٹھیک ہے, مطلب ماں ہے نا, یا باپ پہ بھی ٹرسٹ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو دنیا کا ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے. بزنس ٹرانزیکشنز بھی آ جا کے ٹھیک ہے کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹرسٹ ہے. تو سبحان اللہ, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ ٹرسٹ پہ نہ چلیں, ٹرسٹ کو لے کر نہ چلیں, اور اپنے خالق پہ ٹرسٹ ہی نہ کریں, اور اپنے خالق کو جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو ایکویشن سے ہی نکال دیں. ہاؤ سیڈ. یہ بہت ہی ایک نقصان ہوگا. بہرحال اس کے علاوہ توکل has been described as the head of the human body with the human body representing the entire religion. سبحان اللہ, کیا خوبصورت مثال دی ایک اسکالر نے کہ ہیومن کی جو باڈی ہے, جو جسم ہے, وہ پورا کا پورا دین ہے, اور اس جسم کا جو سر ہے, جو ہیڈ ہے, وہ توکل ہے. یعنی پورا کا پورا ریلیجن ہی توکل پہ کھڑا ہوا ہے. مثال اصل میں یہ ہے, توکل نہیں ہے تو ریلیجن جو ہے وہ کھوکھلا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ شاید فار نیم سیک مسلمان ہیں یا ریلیجن پہ عمل کر رہے ہیں اگر توکل میں کمی ہے. اس لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کو قائم کرنا.